Waangalizi watukufu wa Hesufa Television, muda ule usiku ikao simu nikanu mpango wa hanyu wa siasa mshinji atendera ni raisi wa daula na maendeleo endeleo wachijuu shuka na mpango kao ungabo na ila episode ndimone saoni zoza kahanza zitezibutala harumenti hatu abange watukufu ngariro rafanya episode yani sha hasama haritahau ka mpango nuka bili ufanya mfumura kanuo shaula udawa miongoni mwa majournalisti wa huu wa Afrika hukaya Sedali Kamali wemikao de journalisti mudu handani yaka urongo wa haruma yaka journaliste haruma televiziyo ya Faransa ikawa ka presenter ntizinji ichongeza yengeza sheo haruma Afrika uswandenti hatu ichongeza ikawa wajibu sofa televiziyo warengetanga la nchundaru ili wacho nesu mpango kawaida kosi uonesa ili hau stazizambabi zianteliza hatu za huwa kumon hau chambaza letangalinu hau partaje bazima letangalinu hamenge ikabidike osikwa leo nungari ndao haruma episode yani hatu ya he ila kudetaka hanzefa nsihe tarehe 28 ya mwezi wa Mars ama bajili ya msiba wa sai hakaya do msiba wa husu journalist hakaya majournalisti wa hatu ngabo walekao watu humlao ya ukaya wa kilao haruma kaanga la ukaya ngwa haruma corruption wajau ngabo zila tartibu zahe mwanamkumori wa diaspora haila confiance ikao wakahumika mwana huo mwana nyasi huo ama ilo dubahan balo hara uka confiance ya mwanamkumori ngiro haukaiti ilo alekao ngilo zero haku yo dizo kaunga Joseph Mbuabani ka mwananyasi Mansur Abdallah ka Joseph analize bani ilirzi juendo kakaya bakaba mbaga porteo plainte ya husu imirongozi hiyo sha delegation ya fanishiha na wana wa Komor wenda wazia delegation hiyo tufaye mahakama fanishihe yudo bani kaunga sinaduti ya kaya wala mwananyasi ya hawashi ya kabidi ya kabidi ya jihose zenkudi ya kazi wazo zibana fia abunga boduti ya ukaya humkinshiha zenongo hizo rijue ezidoka ulawana yabo sha dutungiyo hakaya ya kabidi ya onesa inosa ya hahe amba zenongo hizo kazi jamkinshiha abunga hiyo do toramo diloni lo hakaya umuhimu hatu do jueza kweli do sana ronese mwananyasi imkumori iza kweli ezibiro wontijuo abunga yo bengoni mwezendo kukao urikanja zone sendo na wone soka yam hamade video in kawo mwana nyasi kao journalist kao yuwana ne corruption hamade hili mwamwishia kaurema kabisa njadamwishe video mbabi evumbu haruma France 24. C'est la corruption, c'est le détournement des fonds publics. C'est exactement ça qui freine le développement des Comores. Mais c'est pas parce qu'il y a eu la France derrière ou des coups d'État orchestrés par la France. Moi, je suis pas de cet avis. Je disais seulement que ce sont les Comoriens, les responsables, les présidents, les autorités qui continuent toujours à prendre les Comoriens comme des petits cons. Abo yona ina shabaha na zidara kaujaro ne akajahe kinyume nezo ya milio hazifanya abo yodo baru ka wa Komor wasi gagasia kartujo alifanya oje ede maraka pango makususun ilirizi ne Zimbabwe sha karozi bara hawinji hakayanga joka yangabo madanne za pange mahadisi yatu ya hakaya umuhimu hatu do sendar juwe ye corruption ajali ya corruption harumati hinti yode ajali yode maraka tizinji harume dunia woko sami corruption ukaya ufanya pen capital hena mbikao harana hafanya corruption harumanti woko mpardone rono haruma wangu wafungwa dahari hakari wono mbabe hamade shininga mjoka ya imiseshi na basa de communiste na de mafondateur ikanga mjoka ya mengoni mao chungu na makuhani wenji ikao mengoni mao ngwa jihundo pirizo katilono kaya wafungwa dahari windo la Sanzeng oyi dole kao leader aka president harmonsi ya Chine amma hajihundu kaya ngepirizo hadahari hakaya haundiha na mwanya wa corruption rijoja haruma ye kore du sud kao woi
Park Jenny hai waibahe wai gujihundo pirizo hada ima hakaya hajihundo kaya hafanya ndongo za corruption. Richard Sena harumwe korewa jau haruma ye mjomba wawoi Kim Young wai leader kao hati hawambaba hakaya hundi haro corruption kaya ngamjoka ya Yang Song wai de mana nyambaba mbaba mzima kao hajihundu kaya hahundi ano corruption sha hamfanya pinisio ya mrahitwa na wachi pinisio ya mrahitwa basi haukaenga mjoka ya urahitwa eno mlika ungu hujundo haruma corruption sheli yafanya haunjilia mba jana wa 20 za kananzaya harege mbaba hamvuriza haruma lepashila mba ili limukaze kifu abunge wolo tungu wa hezentize ko ya corruption hii nesa haju ya Marekani nga mjuwao upande wa ujuye corruption sha amma harumenti ya hatu wajihundu kaya mbulia fanya corruption yovu kiba kiemba urengwa haina wakati ya dogo zijuyo dizo kao rione video yinu ya chamali ya harumenti ya hatu haka ya riono ya video ya roho hapo tiju hatu ya kautolo ya kahangwa ni razida izo ya kahamba di mana karishi ya mbaba video hiyo yensi hatu inu wanda ko privilege wako duandu waluarma unafiki na nrabu sheni mduanzu wake harima kweli weka saidiwa eni mduanzu wake harima unetete weka saidiwa harima nsi ende wangadie hina autorite kwanzi wa hunu de mwiti gamoni sene example amjamba hadisi example ya mdo sina mvumba de zina iwandu hamada izo kamuzura de nubu hiti Kamba hedi kinyume no siku ya fungwa bahamba hahidi mali ya jaula habaliwa na zifafa na zigelegele hata wasumisho hao na mitingi iyo siku ya kawanie mara ya komor kwa jafanya zema abatafsuru kamera yao hanza mwiti wanza mdu jorenge mali ya jaula ya sampanya renge ya wabe ya wanike wali wabeka widi mwema kati meshi kati na tafikira abo mwishiambabi ya video hiyo amba abasa galjosa na rinjie mbabi harbo mnofu wa hema hadisi ya hatu haukaya risari karibisa harumaye sofa television ya mtangazaji wa hatu analyst politiki wa hatu Mansur Abdallah ikao kujihunde kwa Marseille ili yarindani mbabi harbo mkisa wa hayo unuwa dikao utanga ya harumaze mabtaliteza huwa nadamu yani bimana ukana ikardo rejei harumaye tia komor imana ihondo mahala nikao simalidori wa siasa si magwamana wa siasa nana nyima journalist iladhimu nyinyi wanyi rikewa zima hujaye miji kamili auye daula kamili ni wanadamu haini mru ya towe ye problemu ya corruption intima pesa bali intia ukana urenge karne de cheki wende huyangamiza corruption inungi yo harmaze daraja zote pia daraja za ukana uhadaye ranya umwabe rabo ya dunge politiki ya rabo yo corruption parce que Madame Shamsulini ngonishio. Alo. Naam, iyo ya hadadi abili ngabo zila ahadi kao emalidori politique ngwazitekelezao harumwe marengwe ama yewaswili haruma yezi hama uvumbua yezi zizavira ikao corruption ikaaju rahana yezi ikao ndezakaya zezi zavira zikana corruption zero yondo baha fakama rais Azali Assoumani yaje makati ya wanu ya wanonio ngena mvuha sababu niyo yabo tijomba ukana handania lazimu watahirishia harumwe corruption de ma journaliste. Pourquoi? Parce que journaliste wayimrikao ngemfano emanange na makauru ya yarengao ya yaveshe emaranya wayimrikao ngeyabo ya hurenga ze ndongo njema ya nke maranya yaweka hareme corruption hajaparisi wa haruma ganganage ya corruption yabo hakika owade nguo mziro Gartongo hamba zinuzatekelezea kusonimwa mtukufu journalist mwatu bwana Ortega daena emwana nyaikao de hamba ikao secrétaire général wa Ortega humanitaire zinu zijagagasia hosoni mwa wanadamu gagasia la hindi nokana Badruddin hede hafanya plenti bimana nokana hakana swirete haruma ezi sabu za hai haruma ila fonction en tant que secrétaire général mzamani wahe Ortega humanitaire ya ukana haruma milioni mengo 4 kazi tuoniha
ama ho plenti ya ipose wajuha bangu ya malidoi politiki ikao ngwajini kao ila sagesse ya ukana oma notable e kama notable hemila e kama notable ya he siasa ama washangiria ndongo hamadizo harumanti ikao ngasi harumanti ya ulaya mahalani ikao ye corruption wapiwana a 95%. E plenti itolo hasibabu hivi kartujwa shawiri yabo ngari parao ye Badurdin ya jelezi zabali hindi ya zamba haruma ya radio haruma ya tele haruma ya radio ya itarumu ya nkwa komori ya ukana ngodo ya porte plainte zabali hindi ya jaya itoa ama hosonima ye mwananyasi journalisti kao ngufanyo zinji bwana Ortega ngaronao zepare haruma umjikao ulo haruma shaiswa shamzuani ze nyumba ya ziwa hao embabio ngari shukuri yao juhudi nkuu amandi hizo ikao ngari wombao sirabaki rishenkeze haruma kulwa humanitari amandiyo yabo ekarro angalia ndukana rawala wafanyao ya corruption rawala wafanyao ya corruption rawala wadoneseo ya corruption emabea ya omararu wahisa wanjia haruma ulawade wa corruption ama ngam huko istishada mwanawa Shamsuddin ya ukana rais wa daula son excellence Azali Assoumani minhu haruma zempanga zae za huwana hata uwade uziro hamanda ulawe wanonizo uono hola duan uono mahala waka corruption zero haruma ze la duan za Komoro rais wa daula jana lazeri kao raola wanzu ya buekoni raola receveur ulo biro redirecteur tiji fulani rekiesi fulani kwa tujua kwa tina riali wajo hirenga emana elazer nge detecteu ye montai kao de aladimu ye commerce ya live iveha haruma système informatique rangudo banque centrale rangudo direction ya la douane hata mpaka de contrôleur financier. Marhaba mwanama Mansuri gazaluka ya meseri sarele upande huo shasu ala labili da kahajani lidunge yabo nilijuenro dupande wa hoe mahaka dupande wa hei polisi wa mjivurizo harumai ardi ya Komori ya Maore ama harumai sharia ngwa mauka inu ya Shifaransa namna jele jeshi la jihunda haruma yensi sheswa shabaore na zinarishi ya ukaya wajuka ujivuriza haruma sheswa haruma ya Faransa iliwa renge wanada mikao ngwa haruma yensi ya Faransa ikawa watawa ngwa tumdao hazitema zinji za kikatili za kanza zifanywa wapo chijuu ikaudo angalia ze episode ikao siuza analize rangude ya handa hujea vili wangabi za le taifa la Komoro wanuandu ikao watoa ye amani umshinji ikao ndende sawa yensi ya Komoro wanu angalia mwanama Shamsuddin ya ukana ye diplomasi ya hatu ngenda oro uono le jeshi la Komoro linjia harumasha isiwasha hatu cha Maori wangu wa stanjabu am Faransa la ilasha isiwasha hatu cha Maori am bangisho administre haruma yensi ya Faransa jiheli ukana ikale onga bongu mdembe ni anzo ya tahwa ni sirkali ya wala dimu ya sirkali juze ye mfani ye chefu wa village wa homja debe donc ya wala dimu wa juza soit des préfets soit des maires cha omwe hende harengwa ya honga mhambia ukana mbukana utawa hata baike hende shini iko kule ne Komoro wallahi ujoreje yende yajibu na mimi wasuya najuanika ya mapoliticien wanu ikao wajirende ukana wanza wangamize ntia hatu hawitia mharubatu na wende wajibwe mahakama emanaze luwa ya heko penal wala waipanga de maranya mana ode madepite wahende madepite nationaux nabo ndu wa siasa uongo nzu ya voti wa depute yabo wanu wa votize sharia zila waundwa por mil geo ya sharia wode rais wa daula na wao voti wa ne maranya yabo ikakweli wanu mapoliticien wa kweli hususa mapoliticien kaongo wao ma avoka mananga bo maavoka maili walo harumale suala lini wo ngani ngabo maavoka wahili kao wo harumale suala lini ya bongo wanu nwaveze haraka wejibwe mahakama emane mahakama quelles que soient les circonstances au haruma wa Komoro donc ya corruption abo zero tioni son fano hela douane yoti la douane bahi hata habaha era iswa daula hapo wa sharia haushangiri wane waziri wa he fonction publique uje waziri wa he mali wanadamu pia ngwali wao par virement dimana dokana haba kabati ya ukananga bo mngu wa kesi ende balarenge mapesa mwisone hende harenge ralkumi kazi tizo do yabo eka kweli razida wanzo hawa wa Komoro
ni wakomori mmono muhima ya ukana riwane no wadeunu ukarishangirie fakama turaisa za Yasumani ili ekonomia hatu paske rahare jatoa corruption mala honi rahare jatoa corruption harmua za dewa hatu wana hatu ngari wa korompeu wenda haruma fikra za peu ngari wa korompeu wenda haruma nzia za peu donc naritowe ususwa haruma corruption intellectuelle lewe raia mzazi wa mwana ulo Ulaya mzazi wa mwana wa diaspora waone mwana hoya soma ya hunda doktora waishia kawabula barnamaji ya hukrei entreprise ya buti korompe mwana ola humambe utende komori bai honjo kodo na wengo joka kabati ngodo utikorompe mwana ola hamba komori era isilo ya bonge mwi na ngo joka wa komori waloi hongo haruma khairi ngo haruma amani ngo haruma utapa ya maisha hao ya bosaidie mwana ola heze muzahabo hejitahidi wasomise mwana ola umteshiunu yareje harumwe nsi yao yareje harumwe makazi yao handani gujone culture ya kikomori gujwanga gujola omlo kikomori gujofanya hazi yasaidie le taifa la yabori wana ne corruption parce que ban corruption wana mashamsudini tima pesa corruption nziro des fikra maana fikra ndio itahoma pesa yaweka sonti pia ritoa ze fikra hama leo maana mashamsudini wanoma en directeur au wanoma en ministre shauzade wa handani wa hemaraia jirani wa hahi wandu wa hahi wanzani wahi wendo wamwambie waondoe kana angalia ba fulani hahidi hawahaila yani bimana wala maraia hada wajuza deni kwa toba ukana mgwaje ile tikama dola hiba ya pariswa yafungwa au tikama dola anzo yafanye muharbati wa kudeta ya tawaye ya tahao bonze shakaya luwaya li harwiti yao kalwaya li harwe rais wao kalwaya li harwe amani yao donc yawe corruption kijaba kima pesa ni bai shaiba kisha ukana inu fikra ya raia ya lonio ili yangamize soyangamize le taifa hau wakorompe watie mbalbala harumayensi soyangamize le taifa hau korompe mwanas jana ikaondo wasoma ili watende wasaidenti hao suwa yaone ani yaone kulwa humanitarian lona mapesa shaungarishia ukayangabo wanazijana wajuja waparisiwaji ukayangarishia ukayangabo miongoni mwao watumdao wasawa watawao wananzieza utawaharuma yefaransi wakati lonu manama amjohuruka ka information ri vérifier hamade namna la ko vérifier e manaza information longo ikwanda mina we si u vérifier e mana uo e mbana ani irania uo hazilo kajenda haruma umala kanzaeni e makati yanu nge haruma yenti ya pari nge haruma umjwa pari simuono ole tasila leo yani bimana ye frontiere imzia ahi mwanama Shamsudini tikane harara emana ye daula ya Faransa inu daula ya kisharia inu daula ya sinya mkataba ndaine dunia mkataba ya convention za sinyo baina ya Komor nezenti zovonze yabo lazimu mkataba huo ujenziani ye presse suisse isaitwa nziani isailansewa ne wizara ya mahakama haushangiri wane procureur general wate jumhur wanu kabati wapulia hamade namna rawambia utesheleando za episodi zatu riwambia ukana boa Komor wangu wanu bila khilafi wajua kurejea wende wa reponde hosoni maze akti wazifanya harumaze video ratoa ya ukwangu wanu lazimu wajibwe mahakama ama hizo na kanzani wambia nukana mwanama Shamsudini ya rais wa daula son excellence Azali Assoumani wembwa wa imani ingawa nduwanu wende wa hukumlwa wafungwa wallahi wa demande ila indikao grasi ya rais Azali ngeyabo ahuduga zengayo za Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukangujwa sabii emana sama haya rais Azali hiyo ilingana nezi tenda za upande wa saya pasike kuvumbua ndugo muhimu yabo kabisa kuvumbua imani ngovumbua president mwenza jeshi ya ukaya shabadi chilizwa Komori warengao katukanga wenju wa lohunu harmwe chwaba do Komori kamili ukaya gajoka ya ngamufikirazi njiza ho wa Komori sha uwenji kwamba ukabanu zinukomple akauzifanya abo bongo hibenza huwalejeza wala yacho wafunga abure lazima ya wafungue bure mwana Shamsudini bose ze videori wanisao wakomori wele wa mwana Shamsudini wakomori wajua mahalao mpira ulio hususan mzee wa hatu militera ekaudu angalia ze activities zakaya haruma ile jinjila Marseille haruma ye miji bali na bali zibunguza wanadamu warejei dingoni wanadamu wakubali heze video razitoa heze ni shahidi ratoa mwana Shamsudini yabo ya ujorenga ukabanu ila komplo na ngono za dalili umbikao kajasiwa shange hashiri nganzu ya lamlwa ama wa Komoro wakawasiusiwa
hanrabo za pangwa rajara walamwa hasibabu neze episodi razitoa neze explication rawambia wakomori wao walamuha ngo aminiu ya ukana ye rais wa daula ekasamihi ilofungula lingana naye emana ye mtukufu na mru mtukufu yetolo sami hakindi mru islam wa imam shemila mungari wonao kaya ye sekretari wa jua he parti jua ikao woi hakazi fungeni aba wakati unu hahisa hafungulwa shango ishiyao izo barua niamba au hena wakati ukayangu pango mivayasa ya ushida ya to yazalio kwa liyo iliha naam ama eza kanza name ukiri ufanya recidive ama Sheikh Rwangalia le secrétaire général wa parti jua ani yeudo hamba izo yanzao yeudo urenda ani yeudo hamba izo yanzao shabanu samahande namna hiyo dokana ekanga wena mwana ngomlelo kumtahadharisha atifanye hizo ndongozila hajazi fanya umpinise hajazi rejei bala mtu kampinise epiniso ila mrunjia haruma mahadisi emana balanga problem yambao problem psychologique ani yomba hindikao ilazimu warengwa matabibu wa husurongo za uongo wajelezwa wangu wanu waeleziwa ukana vanuze ngozinu mruka zirejei tena donc yabo mwanzo nieleze ukana izo tinongo ikao ngazi tao shaka ula msamihi wa rais wa daula ama amjuhambia wakomori wode temwe wode mashahidi wode nye pouvoir ya 2024 on doit toka woni setare ya ukana vanu na 2024 gatoka unjarma competition électorale na minakini kama kandida wao wadoka arma electorale hiyo arma competition hiyo gato wambiaze kweli ribweze cassette riwechelezize nana himbi nezi mgu hazaba hamba vava kiru inna dhikra Manama Mansour yengo jone pidien andela jeshi la Komori la sécurité hensi ya hatu wajimunda haruma Faransa iliwaje wafanye maore wanadamu watsawa rumeti ya Faransa ngwa juhanao umguja Sani Hamadi umguja Shimedi umguja Tosha Johari umguja Ali député Ali Mhaji wanda mwao watsawao na wao wajuparsiwa kabati namna ya mahakama ngo watsawao ze madandare sazilansewa ze dati za ukawarengwa sazi ziprogramewa ne procureur wa daula haziprograme hazinika ye procureur wa jamhuri ya pale emanongo wao owenji wao waishi upali donc yaba mwanzo nieleze ukana inu dossier kao ngio haruma instruction karna ujua henda odela ya hizo shando ukana wa Komori hao tipia wa uhashiri waramu wao ya ukana ilazimu wano wenji wa Komori hususan ndo walonda wakandao da wala wakandao haba hawa wawalawa waaminiwe ukana wangu lazimu wajibwe mahakama ya hapo ilazimu wangu wajibu ezitendwa zi wakaanza warote ntiapo warote ze muamala za wa Komori warote mali za wa diaspora manangu jua ukana emijia hatuye winji wa heze mali izonga zangu wa Ulaya ngazifanya uze pare ngazifanya uze lapitali ngazifanya uze nyubari la lao yaweka wangu watamizinga hamadiu walidanganye ila amani ya henti wadanganye zila muamala za diaspora wallahi diaspora kwa na ukarani ama imana kwa wadunga harumaze mifumo ya handani ile dokana ze explication kazjakaya ama bora juha randisho elizo wa Komori releze maraia ya ukana la wanduanu wanundo wa juruhu wanduala wanundo wa puwa ya makomanda wala wende wa kefidi ya hao yabo ilazimu owangu hukumulwa owangu wajibwe mahakama emana hindi haruma inu ambao de mahakama de kanga haruma mahakama bandu ambao ani dhwana wangu kwa dhwani wao eka kweli kwa jarene zitendwa watoka wendo mahakama hamba mwenye baraka setwali son excellence gouverneur Mzamani enge kweli baraka jakana itendwa idiro itonde fete pourquoi ya tawa sabari ndi ya tawa na barua likaja tawa hani yabondo bahari kao mbuka tolewa shaika kweli balhaka na defeti bai hajuka baki hende hajibu shahajua kanga dossier itonde ya hefet ngabo dossier hezonde za honto twala ngabo dossier ya hemini za tilo haruma shaiswa shanzuani ngabo dossier ya hemisumari yopia kejalawa yekiwe gouverneur Mzamani donc yabo wangu kabati populia pourquoi Sani Hamadi ya joka hende haruma election ya lawe Komori ya jeulaya nabo faminge Komori mzimbange Komori izondo ngonziro wamrikao karjaka kuvwani zera dari za hatu zikazi lao karjaka mbwani
de mwananya si metra hamada mahamud amme makatiano hahibu katujulwa zabari hivi ikistura dimuzi siwa enge harume mahakama enguzi siwa enge haruma itelwa amma izorambilwao dokana nge haruma dispa nge haruma voyage lo inconnu ngombo nge mada ngombo nge Tanzania ngombo nge Komoro ama katujwa pourquoi hamandao watawao yawe question wa Komoro na mjibu le swala emanenyi wa Komoro domlona ye fikra ya mwiso ya bandu mazilizili wa 24 Aweke wanama wa Komori hamade hili mweshi mwanama Mansuri azeleza abo sofa televizio kwa hijama paanu ili hafanya mabadiliano ya siasa shadu sadari mweshele zizeni haukayaka rujua kaya ngabo televizio zilo zinji mwanti juu nane ze portable kasi chashi ze radio ngwazambao sa sofa televizio umuhimu hao domtiani nuru domfurahisha ni ezibazaha ni zeroho za hanyu haukaya la shaka fihi baada ya mahamengo mine na mitano ya uhuru inti yatu yakajuma utabifu wa maisha yakajuma utabifu wa kuteta haina wakati Madam Komori ya junda bonje ilia tahemi sumo yahe bonje wakati unu raisi wa daula ya panga mpango ya saidiensi yatu la shaka fihi ribenue rionese leturu lifanyishi hawanti juu ronese imbabi nzima au mbili ila usuliwa basa nani kaba jamba isimura jine ili rionese mkomoru kaya Komori yojua ufanya njema Komori ngejua sheta hao abange yode baraka ngamjodori wena bantu wakati re tatauwa zila za bandaya hakayaka bati raisi ya jabano yakajua Johanza timbiensi ya hinai shala wa mumiliao wonda walikao wa mtimbiao zembi hakaya nana siwasi si mtimbiao abange ekale wenu ngabo mzima ndasi rimono kangena rekara raisi rekawaziri rekambu fulani ufanye njema ritibe hasana shari msaidie yo muhimu wa hizo la kandarambiabo sha tikahanzari njii harma lesuala la bili kao la mwisho la hatu la husu upande huo sha sindo angalio wakati lonu wabasa ruhunduka ya wakati usa utakaziwa uhisa tina ujua nende ujumwa washaito njuha mbia hindini Mwanama Mansuri ikayaga wena waduaza Johanza Mwanama Mansuri wambio wa Komori ili rishinde rijue namna ujoshinda wambia hamuta swali nombora rihunde faida he mahadisi ya toshi kwa leo hii namba hivi watolo abonze habursu za serikali watolo abonze hamisanda ya hezenti wanzanine Komoro waobonze wasobao muda wao hivi muda ikao vandu na 2021 kwenda 2022 ila pitali ngejo mjanziani hiyo ndo upande wahe mapabibu upande wahe ila pitali wiu la pitali ikao ngedali yao haruma zitanda majana maranda ruhenda ani ile zitanda za ladhimu zikano wanadamu waladhimu hantiwa yabo haini domeni ya specialist reka domeni ya itwa reka domeni ya mwanamshe reka domeni ya mwana hata ngabatuka huundwa hobavunimwa la pitali inyambao de la pitali ya mwana ni mbushe yabo mwanzo ni weleze ukana mengoni mwa heze factori nkuu zahera isiwa daula harumaye pact harumaye programme emergent 2030 inunge njiao handani ndo ununu wa Komoro ile pitali ekaisa iundwa ngejoka yaje Mwanama Shamsudini ekela pitali iundwa yabonga bomba imbao de semu ihisa ibarnama GSB ihisa injanziani injanziani namnaje dokana ye makaulu ya ladhimu yafanyiwa kitekniki yasafanyiwa makaulu yani mirongo ya ladhimu itolwa financierement ngao haruma etude yawela pitali hotimu hotsamilo hao yeraia ikao katushinda ya hundana na msaada utoka wonti wa mutuel eraia uo ujerengo en charge de serikali da une couverture maladie universelle yaweka udangalia yera iswa daula hosonima wa ununu wa herania hosonima wa ununu wa Komoro haisa haupanga ama technicien superieur ya watoa wasoma obonze haupanga hanyumba njema ikao emakatiano wanguwa nao yemivulia hayo haipanga ya maraia utushinda ya hundra riziki ya hae ya utushinda ya hundra riali inji bujwangaliwa watina ukahalivi uchawa upande wa
maraia wajoka ukabonze wajiwa trete Komoro amade maraia wae osiandie amade maraia wajongo wabonze zeli teli ngazifanyiwao manaba la Moroni ngabomba inongwa de peripheric yongetanganya onkazi ngetanganywa mde ngetanganyao ikoni yani ya periferiki ya Moroni yonde itanganyao ya bambao pia rangu ya juu ya hari ya mbwani shara azali haanza wake upesi wa heze ambulance haanza wake upesi wa heranya iliyedirikiwa ekange mwade ze pare nguzitonziani ze pare zangunde ze pare kuuza hensi rangunde ze pare ikaunde zinambao deze vua ani dazinvua rural zienshiu haruma yeze quartier za Moroni rangunde zienshiu haruma ye periferiki ya zingize Moroni ze pare hizo zisa zinjanziani yabo amhuko hadi Mwanama Shamsudini ya ukana ya raisi wa hedaula kajafanya ya renti inu au ya renti inu zele telinga zifanyiwao manango juo kana parmi zele telinku zilo haruma yote andie ezinji ani ngabo zinji zilo haruma mjiwanzi ngabo zinji zifanyiwao gaweni tele ya galawa ya pulwa ni raisi mzamani ama raisi azali hajange fanyiwao gifanyiwao na shirika lobonze ikao dele shirika aliangwao haruma yenti ya Egypt yabo ekati lo huonesa ekade pare ya mitamihuni ekade pare ya funguni Moroni funguni izoru tunationali kao yeraia ikakanale ra ya henda Moroni yangwe funguni hata Moroni gufanyo dakika mengomira yaboye mwade ujoka ngutransferewa harumaze lapitali za Hesud hauleze lapitali za Henor wallahi raia mwade huo gujohunda wa ununu wa hayo wanza hamu emana ze nafasi zibuliwa zendia zifanyiwa zele telingizo njema ye periferiki ze nyumbangizo yabo kabati ujotabia rangude wanzu ya berger wa ye mwade ani rangunde raia uangalie mwade ola nzua berjewa rangunde matabibu wonze wanzuaje uangalie hun wafanyeze stage zao rangunde wala matabibu wa nasiono waishio mijinze wajona zelo mazaladim yani Mwanama Shamsudini hosonima wa ununu wa Komoro yonde mengo ni we falkinku ya hemu wa hedaula yo falkinku ikao irenge fungu ku no Marhaba Mwanama Shamsudini amma ngojoni bafungu kuzima en tant qu'analyste politique kardajo jabanu wakati hamada unu omsafara mtukufu Rais Azali ya ufanya nzuani riuvedingu Mwanama Shamsudini Rais Azali harengwa hashewo na shehulila Rais Azali heden nzuani heden nzuani ila terikao wallahi billahi ulando hahe ulando mahala ya hamado mahala ya zaliwa Rais Azali harengo hazigelegele Rais Azali harengo hamasari Rais Azali harengo hamiziki imanotab imaraia imashababi wazade waume maadministrateur wa shughuliha harumale jera la mtamdu hakutamia handani ye gru ikao ikute ye daula ya Komoro 1 milliard de francs comoriens ani winji rahana miliari wan rahana nusu ya miliari emana 600 millions de francs comoriens ani inu remorko ikao Mwanama Shamsudini ngiyo yabo hahurenga hale hadakika ha seconde ze conteneur haini conteneur quel que soit les pieds zjobaliwa ne commerçant rekande mobonze ufanye commerça Komoro rekande mkomoro ufanye commerça Komoro wallahi yeraiya nane commerça wasahilishiwa ye maisha yao emanegui emanaye ye hindinia kayabo ikayambi amara Isazali ahadi ya irenga wakati wa Kennedy ikawa upepo uri wangamiza eshumbo shinu Rais Azali hairenge ahadi hosoni mwa Komoro hosoni mwa nzuani hosoni mwa mtamdu Rais Azali hatimize miadi wallahi yeshombo isho ngisho yabo shanyumini wanzuani wa Komoro wajibiwa hahindi ngojoka nzuani c'est la capitale économique ya uzima wa Komoro ya mwanzo niveleze ukana Rais Azali ekahamba un emploi égal à un jeune gazi verifier wa ukana ekaudwangalia nzongoza saa za mbeha emana hede hata hede jimnini ani hondo delebavu la hule na harumao mji wa msamdu yabo ekaudwangalia heni wakati Rais Azali ya njamzuani
ulakatunjia hamatembezi ulakatunjia ya shakula ngunjio ekonomi ya hensi ya ulangu njio o usalama wa hensi ya ulangu njio he namna ya buwao he namna ya shemeza ilizi entreprise shauti liwaze mwanama Shamsudin ya ukawo wenji wako wanzuani wahubu entreprise ikaudongalaza entreprise ilo moroni wa wenji wa wanzuani amma si wangazi jao wenji wa hatu si hunja harumwa diaspora ya mwanzo ni peleze ukana Raisi Azali hatua kaulu ikao si wasaya ngarili wafikiu hamba no kepula wadamba 2021 wanzuani wefanya hazi izo tirabo si maanalisti politique ya ukana retodo kana legiri la 2021 ushashi wa hoa Komori wanzo wajingise wa Komori hamadao wajingise marai ya Komori amma marai ya Komori bwana raisi tulilia ya roho tulilia utikane shihaya emane marai ya wa Komori hususan de diaspora ya baraka yelewa ngejo huja ye hamari ye projet ya haho wainika ye RDDC emana mimi Mansour Abdallah Mohamed en tant qu'analyste politique mimaka mraisi porte-parole wa RDDC shinu de shama ikao shihanti ilishi pare diaspora shipare wa Komori rangudu wa Komori diaspora wa baraka wa hemadi ni hatu rangude diaspora wa nazioni walona ze projet zao ngasibanu iliri wa conduise ili wa rejeo masiwani emana miliari zingi ngasjohunja harwe diaspora ili diaspora wapange ye maisha ya hao harumwa nchi ya hao yabo kwezi bwana rais wa daula son excellence Azali Assoumani utikane harara hosoni mwale suala linu emana wa Komor walo Ulaya o wa Komor walo harumaze ntimbali nambali welewe shaposhaho ukae shaposhaho ngashjohele sai Komor abantu nemazi wizili namengumirapo marahaba mwanama Mansuri haula ustahimilifu wao abinge anzanuka yawa Komori kaljasransi hohanza rimone seni ezibira wanti juu naneza fikira jimla za telwane raisi wa daula upande wa hangu ngani mshukurioni haula ustahimilifu wa hanyu wajaunga mshukurio habari za Komori haula mtenganyo hao ili hawonesa ezibiro harumenti yao hakaya wanwana damu washukuria wajaunga shukuria wajao wanadamu ka wastahimili ngwari ngao hakaya umuhimu wa hatu rimone seni ezijiro wanti juu hanyu ukaya zinji ngazila wao harumemi yomu yahuwa Komori nongazi jona ihakaya ngwamawe kinyume ehezibiro wanti juu abage namtunde ezibiro wanti juu hakaya sofa de television wotunda ezakweli yole melokaya mpango unu kano mbili harumo mfumo iliri mwone seni ezibiro wanti juu abage upando wa hangu ngani mbushire unono amani nano pale wa mwanama Mansur Abdallah ngani mbushire unono na jamali umale mjihundao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.